जय जगन्नाथ आमर आउ गोटे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आमे देखिबा वर्षा रे को भली भाबरे लोकंकर धान नष्ट हैला। धान कियारी आंठी आंठी पानी ये हैला वर्षा पूर्वर वीडियो। वर्षा जुन आरंभ हैला से दिन लोक माने जेहेतु आकाश मेघाच्छन्न थिला एवं वर्षा हेबार सूचना थिला तेणु कळई बंधा खुंटा सब चलथिला। आ खाली केवल 2 दिन छाड़ी जाइए सब कम सरी जाता लोक मैंने सब बेंगला फेंगला पकईकि आसता आनी था किंतु ये कम सरला आसिक वर्षा आरंभ हो गला। लोक मानकर नष्ट होगा बहुत धान मुग भी बुणी थे से गुड़ा सब नष्ट होगा। ये चलची खुंटी बंधा जो कलई खुंटा है कि आमर चलची कौन कलई बंधा होची तापर परे आसीबो हरी वर्षा तापर परे आसीबो हरी वर्षा रे वीडियो। वर्तमान आरंभ होगा वर्षा देखिपे केमती वर्षा ठोपा पड़ुची। नयागढ़ जिले में मु भावी सबुठ अधिक वर्षा होती जदि नयागढ़ जिला बहुत नष्ट है धान बहुत। जय जगन्नाथ नमस्कार। आज आउ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत। आमर ए वीडियो रे आम देखा को भली भाव में देखुवे ये आमर कलई थुआ है बिलरे पानी देखुवे जो वर्षा रे केते लखा पानी होइजी। ये वर्षाटा बात्याठू भयंकर होगा कुआड़े थिला 2 दिन प्रबल वर्षा है आमर सब धान फसल नष्ट। ये आमर गला कौन हाणाहाणी कर धान ये भाव में धान फसल ए वर्ष नष्ट होइछि। चलो जिबा आगु देखिबा केमती धान सब नष्ट होइछि। ए क्यारी रे आमर हेइथिला मुग बुणा हेइथिला 2 दिन तले। आ मुग कौन हम प्राय तो सबु क्यारी गुड़ाक पानी हो जाए सबु क्यारी गुड़ाक देखुथे धान ये पड़ी धान पानी रे पड़ी। कौन है धान धान बर्तमान नष्ट हवा उपरे तो पानी बुड़ी अच्छी धान सब नष्ट है ना कि आग को धान है आउ 2 दिन संभाली जाते ना कि पानी रो धान छणा होची कौन है गजा गजा कौन गोटे दिन रही गजा है नी देखो को भली भाव में आमर पानी अच्छी बिलरे एवं ये हूँ धान गदा सब धान तो लोक मैंने थोई देते आ गोटे दिन 2 दिन छाड़ी जाता धान गदा रे देखो कि पानी अच्छी पानी भी कटुनी। धान वर्ष सब नष्ट है।
ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ପାଣି ବିନା। ପାଣି ବିନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା। ନାଇଁ ପାଣି ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଏଇ ବର୍ଷା ଅଦିନିଆ ହେଇକି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ହାଣିଦେଲେ ପାଣିଟା ଏପଟେ କଟିଯିବ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରା ହେଇକି ହଣାହାଣି କରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସକାଶୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣି ବିଲମାନଙ୍କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପାଣି ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ତାକୁ ନ କାଟିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଯାହା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି ଏରା ସବୁ ହଣାହାଣି କରିବାକୁ। ହାଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି କାଟୁଛୁ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ନାଇଁ କି? ବହୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ଫସଲ ହେଇଥିଲା ଏ ଅଦିନିଆ ମେଘ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ଏ ମେଘ ବି ଆହୁରି ଅଛି। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆହୁରି ବର୍ଷା। ଏସବୁ ଧାନ ଗଜା ହେଇଯିବ। ହଁ ଗଜା ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 4000 କରିଛି ଆଉ ନବନି ଧାନ ନାଇଁ କି? ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଚାଷୀ ଖାଲି ମରିବେ। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହଇରାଣ ଉପରେ ହଇରାଣ ହେଇସାରିଲେଣି ଚାଷୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆ ତଳେ ତ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ସେଠିକି ପାଣିଟା ପଳେଇବ ନାଇଁ କି? ନହେଲେ ସେ କିଆରିକି ପାଣି ଝରେଇକି ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସେ କିଆରି। ହଁ ସେ କିଆରି ଧାନ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ପାଣି ଯଦି ସେପଟକୁ ଯିବ ପୁରା ନଷ୍ଟ ଧାନ। ହାଣିଦେଲେ ଭଲ। ହଁ ହାଣିଦେଲେ ପାଣିଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଏ ଥିଲା ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।